السلام عليكم بونجور. اليوم غادي نتكلم على مأساة طنجة. شنو وقع في طنجة؟ ماني المسؤول عما وقع في طنجة. Il y a des gens qui vont me dire mais quelle est votre relation avec Tanger? Quelle est votre relation avec un problème économique plutôt social, un problème social? Moi, je dirais que le problème, il est économique, il est social, il est politique. C'est un problème qui me tient beaucoup à cœur, dans le sens où j'interviens au niveau des entreprises. Depuis des années, je fais la presse d'entreprise depuis 1995 et que pendant toutes ces années, je prévois toujours dans le cadre des revues que j'anime, des revues que je réalise, que je rédige, des reportages que je fais, des interviews que je fais, où généralement je prévois toujours une rubrique sécurité santé au travail. دونك هناك مجموعة من الأشخاص اللي هيجيو يقولوا بون شنو العلاقة ديالك مع ما وقع في طنجة، والمشكل مشكل اجتماعي. أنا نقول لكم بأن المشكل اقتصادي اجتماعي سياسي وما إلى ذلك. علاش غادي نتكلم على هذا المشكل؟ لأنه في إطار العمل ديالي كصحفية متخصصة في ميدان التواصل الداخلي للمقاولات، دائما كان عندي واحد الباب تنخصصو في الجرائد اللي تنكتبو روبورتاجات اللي تنعملو ولا الحوارات اللي تنعمل. دائما تيكون عندي واحد الباب مخصص للسلامة والصحة بالمقاولات. اللي وقع في طنجة مأساة بكل ما للكلمة من معنى. علاش مأساة؟ واش ما عمرنا شفنا أن كاين شي مقاولة تتشتغل ولا كاين شي مصنع تيشتغل في قلب فيلا، في لاكاف دون فيلا؟ أول شيء، وكاينين بزاف في المغرب. هذا الوضع تنظن اللي وقع في طنجة، ماشي تنظن، نقدر نقول لك متاكده 61 و 70% ان اللي وقع في طنجة كاين منه كتير في جميع المدن بوتيتر دو ماروك. ما تنساوش شنو وقع هادي واحد 15 عام اللي كانت دوات عليه تي في 5 à l'époque، لو بروبليم دو لا سيكوريتي اللي كان وقع لنا في المغرب وكان هرب لو باترون. aussi c'était une usine ديال لو كوير جو بونس سي جو مو رابيل بيان. المشكل اللي وقع حاليا مشكل عويص dans le sens أول سؤال تيطرح نفسه هو شكون عطا لوتوريزاسيون لهاد الناس باش يشتغلوا في كاف ديال اون فيلا و ميم بروميير ايطاج اتسيتيرا ويعملوا مصنع في حي مسكون؟ لأن le code du travail déjà il est clair que ça soit au niveau international, l'organisation internationale du travail elle est claire par rapport à ça. Il ne faut jamais installer des usines, des choses industrielles, des entreprises industrielles dans un quartier populaire. هذا من بين الأسس ديال ملي تبغي تعمل مصنع ولا بغيتي تعمل مقاولة صناعية. أول شيء. ثاني شيء سوبوزو هذا المعمل كاين au niveau du code du travail في قانون الشغل ديالنا وقانون الشغل على الصعيد الدولي العالمي. qu'est-ce qu'il y a? Il faut normalement تكون واحد لجنة de comité, un comité de sécurité et de santé au sein de l'entreprise. تكون عندنا واحد اللجنة ديال السلامة ولجنة ديال الصحة في قلب المقاولة. حنا دابا حاليا ما عندنا لا لجنة، ما عندنا لا l'autorisation de pratiquer, on sait pas comment ils ont eu ces gens-là l'autorisation de pratiquer. زيد عليها انه الموقع تيوقعوا فيه فيضانات خطيره، وهنايا الدور ديال Amandis apparemment c'est très très grave. On est en train de travailler en noir dans l'informel. On sait que le tissu économique marocain dans les petites et moyennes entreprises il y a beaucoup d'informels, mais pas au point de monter toute une usine dans la cave d'une villa.
La situation vraiment, c'est très grave même à l'échelle internationale. ملي شفت لا بريس لا روفو دو بريس ديال ديال ملي وقعت هاد الفاجعه، تصور ان فيها 28 شخص، ولا اليوم وصلنا ل 29 شخص اللي ماتوا، منهم 4 البنات، 4 ديال الخواتات. mettez-vous à la place de leur maman، à la place de leur papa. 4 ديال الخواتات مساكن في ريعان، الشباب مازالين صغار، راه كاين اللي عنده 18 عام 19 عام وماتوا. الوالدين ديالهم مساكن. حنا وصلنا علاش في الاول قلت راه ماشي مأساة سولمون اقتصاديه ولا لا، مأساة اجتماعيه اقتصاديه سياسيه، لانه فين هو الدور هنايا ديال المسؤولين؟ il est où ils sont où؟ راه il s'agit pas de faire seulement واحد لو كومونيكي بيان وتنخرجوا تنقولوا حنايا ونعملوا دقيقه صمت و جو سي كوا. حنا اون اي اون بلان anarchie totale. Anarchie totale. 29 personnes, ملي شفت la presse à l'international, mais à l'international, on va se passer, le pays va se passer pour des rigolos. Comment ça se fait que il n'y a aucun respect du droit du travail? زيد عليه في le droit du travail, il y a le problème de l'inspecteur du travail. فين هو هذا l'inspecteur du travail؟ les inspecteurs qu'est-ce qu'ils font؟ فين هو المقدم؟ المقدم normalement il est au courant de tout ce qui se passe. Donc la problématique elle est pire. Il faut voir l'impact de tout ça. L'impact de tout ça. Donc pourquoi je parle de ça? Je le répète, je parle de ça parce que tout simplement ça rentre dans le cadre de ma mission en tant que pratiquement journaliste indépendante spécialisée dans le domaine des entreprises. Dans le cadre de ma mission en tant que, lorsque j'interviens au niveau c'est-à-dire de la compétitivité internationale des entreprises, on a tout un volet lié à la sécurité et santé au sein de l'entreprise. Et تجيك حنايا مساكن الناس واحلين غير مع كوفيد واخلين غير مع المشاكل ديال كوفيد ومع هذا، تجيك صاعقة du jour au lendemain et on se retrouve avec ماني المسؤول. Si on a été dans un autre pays, même le ministre de l'Intérieur, il allait démissionner. Maintenant, la situation, vraiment, on ne sait pas, qui est derrière tout ça. L'informel, s'il vous plaît. L'informel, il faut absolument réduire, il faut limiter, pas réduire. Il faut limiter cet informel. Il faut descendre sur le terrain. Je n'arrête pas de le répéter. Regardez. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour et je vous réfère, c'est-à-dire l'audio que j'ai passé, la vidéo que j'avais publiée il y a à peu près un mois. فيضانات وقعت في طنجة وزيد عليها المأساة ديال ce qui se passe pratiquement en informel. Et on va pas avancer. Nous, actuellement, on vit une situation très critique avec le Covid. Et on ne sait pas ce qui va se passer d'ici à demain. Et on se retrouve en train de gérer les problèmes qui sont dus à un laisser-aller. Qui sont dus à moi je dis à la corruption. Qui sont dus au non-respect de la réglementation qui est en place. Qui sont dus à beaucoup de facteurs dont on souffre. Et malheureusement, les victimes, كامل للأسف أن الضحايا مساكن في ريعان الشباب ديالهم. الضحايا مع كامل الأسف. Et je le répète, et ça, je pleure ces jeunes qui, pour gagner leur pain, ils étaient dans l'irrégularité totale. Et malheureusement, ils ont décédé de cette façon. Moralité, il faut absolument il faut absolument voir les dysfonctionnements qu'on vit malheureusement dans ce secteur, le secteur industriel, avec l'informel qu'il faut absolument anéantir. Et je vous dis à la prochaine. Je suis vraiment dans tous mes états. Je pleure ces gens-là. Je pleure leurs familles.
je les pleure, mais je ne trouve pas de mots.